Guys, I will end na guys ha. God bless everyone guys. It's sleeping time. Kung wala ka may ka ano mo message naman na ka na mag-apply na gani ka. Na matulog lang kami guys. I will end na guys. Bye bye guys. God bless and love you all guys. Tulog akong dagwaya. Bye. Love you all. Kaya alas 6 mag-wake up ko. Ano alas 10. Malit na niya alas ko na. Ano ba si Farm Sam Freak? Ano na si Farm Sam Freak? Hello, Farm Sam Freak. How are you? Seventy senior, i-send na ko ang WH ha. Ulat lang tawag message ni Pao Kalbo. Farm Sam, hello, how are you? Janelle Bang Archer. You will not support me. You will support there. You go there. Makita na rin na rin ha. Ludlood na yun itong tabaghak. Ludlood na yun itong tabaghak. Kung report dito ng isa. You will not support me. You will support there. You will go there. JDM. JDM, I will end now, JDM, okay? You guys are sleeping time for me, guys. Tomorrow, I'm late tomorrow. I wake up 12. My goodness. Support my new upload from Arche. Naluya ko dani ay. Ignore na ito rin diba? Siguro ang good na yung video dyan. Dito man ang kay kanang silingan na kanta. Ano dyan? Ayaw sa glod-glood si. Hindi pa glod-glood. Glod-glood sas. Ayaw na maglod-glood. Kumana magugugtan awa na mong video god. Nangugat ang gani kag kinanta o marabag gwapog tingog sang bati ag tingog tanawa tingog pa na. Narag lahubog. Maalam. Saya baga lang Hayaan mo na lumisan. Dara ang naong guba kay naong niya. Feeling na niya. Hayaan mo na mamaalam. Nay kanding. Kita sa Bingbing, ano yun sa man po yung reaction ni Bing ka? Dahil sa man Bing, nintanaw ka to, video na Archie. My God. Sa pang guba yung nang, o kanta niya, bati lang gyapong kag tingog. Wara, kanig, kanta ka, senior, kuanra ni. Kana, nagkuhos. Kita nagkuhos. Guba ang dughan. Ay, mga to kanta nga guba ang dughan, che. Ay, puguba apod sa binuang mana. Hey, unsay na ko much love, Ma'am Hazel, shut up. Thank you, Ma'am Hazel. Guys, I will end na, guys, ha? It's 6 o'clock here for me, guys. 6:14. Yeah. God bless, guys.